Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad pour ce flash d'information de 13h30 que je co-présente avec Yacine. Bonjour Yacine. صباح النور وصباح الخير لكل المشاهدين في موجز 1:30 من الفضائية التشادية. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zen, a rencontré ce matin les responsables de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA. Il s'agit d'une rencontre de prise de contact au cours duquel le ministre Chérif Mahamat Zen a donné des orientations à la nouvelle équipe de l'ONAMA, ceci en vue de l'amélioration des offres des programmes de la radiodiffusion et télévision du Tchad. L'université de N'Djamena organise à la faculté des sciences exactes de Farsha un atelier de restitution des travaux de la commission de restitution et d'évaluation de master hydrologique. L'université entend ainsi ouvrir un filière de master hydrologique en vue de former des professionnels du secteur de l'eau, ceci en vue de contribuer à la gestion qualitative et quantitative des eaux de surface et souterraines. Selon le président de la dite université, Mamat Saleh Daoussa, le document servira de canevas pour la mise en place de ce filière. L'inspecteur général du ministère de la Jeunesse et des Sports, coordonnateur du comité d'organisation du congrès ordinaire du Conseil national consultatif des jeunes CNCJ, a fait un point de presse ce matin, point de presse au cours duquel il a annoncé la tenue du congrès prévu du 3 au 5 décembre 2020 ici à N'Djamena et surtout évaluer les critères de candidature des membres du bureau dont les dates de dépôt des dossiers sont fixées du 28 octobre au 27 novembre. Voilà, c'est tout pour ce flash en français. Yacine, c'est à vous pour la suite en arabe. أهلا مجددا فرجيني وكل المشاهدين الكرام. عقد صباح اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زين جلسة عمل مع الطاقم الإداري الجديد للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري، وذلك بالإذاعة الوطنية بهدف تبادل وجهات النظر في المسائل التي تتعلق بكيفية تنفيذ البرامج والخطط الجديدة لتحسين تحسين أداء العمل وكذلك تطوير العمل في الإذاعة والتلفزيون. افتتح صباح اليوم رئيس جامعة نجمena البروفيسور محمد صالح دوسة حجار بكلية العلوم البحتة والتطبيقية بجامعة نجمena فعاليات الورشة الخاصة بتقييم واعتماد عمل اللجنة المكلفة بدراسات مرحلة الماستر في مجال المياه الجوفية، وأن هذه الورشة نظمها مشروع التعاون السويسري، وتسهم هذه الدراسة في وضع خارطة طريق جديدة لتذليل العقبات التي تعترض سير تقدم التنمية في مجال المياه وتوفيرها بكافة الأراضي الوطنية. قدم صباح اليوم المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة محمد حسين فريدي حديثا صحفيا تحدث فيه عن تنظيم المؤتمر الوطني للمجلس الاستشاري للشباب في الفترة من 3 وحتى 5 من ديسمبر للعام 2020، ودعا من خلال هذا المؤتمر الشباب الراغبين في الترشح لرئاسة المجلس الاستشاري للشباب والمناصب الإدارية الأخرى الإسراع بتقديم ملفاتهم في الموعد المحدد. بهذا ينتهي الموجز، نلتقيكم عند 4 بمشيئة الله تعالى أنا وزميلتي فرجيني. Yacine, rendez-vous à 16h pour une autre session d'information.